عزوز سلامتنا تقبلوا نايزا يوتيوب channel تعزبتي كمي تصنحوا نزقوان زدلنا يوم حصر تحدش حبريتاتات حيزولكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر عدم كبرات تعزبتي اما اخلاي مبراغ زسمع زلو امونات سبر حبريتاتات بوصوصنا بيوتيوب مستصعانو اقدموا ملقت ويدما نوتيفيكيشن نخبصحكم زيناتات بوان نختكاتاتلون نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقي ترسعوم كبرات تعزبتين اب تحدش حبريتا مسنا مرح كمتي زتسقى امريكا باقار سراويتن ايران مورار والسنة كم زحلفت تسمع لهم بريزيدان دونالد جي ترامب اقار سراويت نخدالو تأزاز حليفو مالهم اب ايران وسنتي تحت قرصتات زركبو من اب كباب متصابو هرمز زلونا ايران بوتاتات بهوصوص نمقوصار كم زعلمون تغليص يركبالهم اتخوينات نمكياد زوعل توساخي 200 بليون امريكان دولار باجت نخوهبهم نمحتات كم زتدالون تبتيبلهم بتخالي وجن علمنا نابز خفق قلولاو تأتو بمهلا مرحت علم اب كبي چنقت كم زركبو تبتيبلهم هاجرات ماخلاي مبرا كمون چاينا روسيان حاويسون نايبريكسن جي 7 ابالا هاجراتن ناتون حال مجممع زرأي خوينم اب قصالي تاي كفتاري خيل زبل دما زي تجمعات مخانون اب كبير فرحي كم زتحالون تملاخيت يركبالهم اتخوينات الناسفح زخيد زلو خوينم اب ماخلاي مبراق زفدنو زلهم ناي ايران قبر ملسي متقعتون حيلو قصيل يركبالهم واغا ندادي سماي ابز عرقلو ابز حج ساعت بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب نا ايران تحت قرصي نداديتات زنصاصرم تراي زيفلط زبلو عنوت زورد متقعتي كفنو يكبلو تحاني مالهم نا بريزيدنت ترامب فخرم اتزوبا زراري يركبالهم زرزر حبريتاتات كسمعكم حابيرنا نكتاتلم بفلمان كم تزتسقم أمريكا أقار سراويتا نامريت إيران كتوافر مخانن اتخينات باقار سراويت كجمر مخانو تسمع له بريزيدنت أمريكا دونالد جي ترامب تأزازها بخوينم كل 100 بليون أمريكان دولار دما نتخينات كم زمدب تتأبتي بلهم اما خلاي مبراق زكاير زلو خوينات ناب حدشن حدقنيا معرف كساقاقر كم زخل زتسمع خوينو بريزيدنت دونالد جي ترامب باشحات غصرو وتهدرات بموفر اتوفري باقار سراويت محيال تأزاز كم زحلو رويترز تبتيبو زركاب زلوم رويترز ناي ترامب بعال سلطانن سلسته منشتاتن بمتقاس زوطو تبتاب كم زريون تخوينو امريكا بلعلي ايران اتكايدو زلو خوينات زيتا حسبن كبيدن ناخونه بممصوم سالساي سمونو يودا مهلاو تحبر خوينم بريزيدنت دونالد جي ترامب بزخونه يخون منغدي اتخوينات ودقو بزبل نجنرالاتهم بزهابو تأزاز ناب ايران باقار سراويت ورار كجمر كم زخونه تتصبصيبو زلوم حيل ايرن حيل بحرن تتقيمم بمصابو بهرموز ناي زحلفا ندادي زصعنا مراقب دحننت نمحلاو بزبل اب كبابو هرموز ركبون ناي ايران مريت ملؤ بملؤ مقصصارن دسيت كارل ملؤ بملؤ اب تحت قصصر مئتاوي تحاسيبو زلوم رويترز كم زبولون تدا اخوينو مصابو بهرموز ناي محلاو ጉዳይ ኣብ ከባቢ ገማግም ባሕሪ ኢራን ሓይልታት ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ብመውፋር ንባሕሪ ብቐረባ ዝርከቡ ናይ ኢራን መሬታት ሙሉእ ብሙሉእ ብሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ንኽውዕል እዩ ትራምፕ ትእዛዝ ሓሊፎም ዝርከቡ ዘለዉ ብተወሳኺ ኢራን ናብ ወፃኢ ካብ እትልእኾ ነዳዲ 9 ሚእታዊት ኣብ ዝሓልፈሉ ደሴት ሃርግ ሰራዊት ኣሜሪካ ሙሉእ ብሙሉእ ንኽቆፃፀሮ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃበ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ኣሜሪካ ኣብ ወታደራዊ ዕላማታት መጥቃዕቲ ዘውረደትሉ ደሴት ሃርግ ወሰንቲ تحت قرصتات ندادي زحازه بمخانو كاب معناو اب تحت قصصر موعل زحاشه ممارص كم زخونم وتهدراو سبمياتات كزاربو صاني حميم ترامب اب وانغوس كاس مرصام اب ግጭት ማእከላይ ምብራቅ ከም ዘይሳተፉ ዝኣተው ቃል ዓፂፎም ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ብምኽፋቶም ካብ ኣሜሪካውያን ዝረኽቦ ድገፉን አንቆልቂሊ ዝርከብ ዘሎም እዚ ኮይኑ ኣጋር ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኢራን ናይ ምውፋር ጉዳይ بريزيدنت ترامب وشت أمريكا زلعالة بوليتيكا حدقا كسعبولم كم زخليو تتصبصيبو زلوم ازي كم زيدون كلو دما نتخوينات بزبل 200 بليون امريكان دولار كم زسلعيو تتصبصيبو زلوم منيستري مكلاخلا امريكا اب ايران زكايدو زلو فري كابز حسبو نلعلي بمخادن نا امريكا كبار واغا يخفل كم زلوم بمغلاص توساخينا 200 بليون امريكان دولار باجت نخقربلهم ممحدار بريزيدنت ترامب حتى كم زغربيو لعلوت بعل سلطانات منغستا امريكا نواشنطن بوست حبيرهم زلوم ابز حج ساعات زتحتت از گنزب ممحدار ترامب كساب حجي وصاي كاب زغبرو ناي مكلخله باجت نلعل خوينو ازيو وسنتي زخونن
ብህፁፅ ናይ ዝድለዩ መሳርሒታት በዝሒ ንምውሳኽን ኣጋር ሰራዊት ናብ ኢራን ንምውፋር ተወሳኺ ገንዘብ ተሓቲቱ ተባሂሉ ዘሎም እዚ ዝለዓለ ናይ ወሰኺ በጀት መከላኸሊ ብቐጥታ ብፕሬዝዳንት ትራምፕ ዝጸድቕ ዘይኮነስ ብቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ሓሊፉ ኣወንታዊ መልሲ ክረክብ ካብ ዝጽበዮ እውን ተገሊጹ ይርከባሉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ተሓሳስ ናይ ኣሜሪካ ኣርቀቕቲ ሕጊ ኣቕሪቦሞ ዝተባሃለ 901 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካን ዶላር ባጀት መከላኸሊ ዘጽደቑ ኮይኖም ኣብቲ እዋን ፕሬዝዳንት ትራምፕ ዘቕረብዎ ሕቶ ባጀት ካብ ዝንላዕሊ ነይሩ እቶም ፕሬዝዳንት ሕጂ ዘለናይ እዋን ሕንፍሽፍሽ ዝበዝሖን ሓደገኛ እዋኒ ብምባል ኣብ ዝቕጽል ዓመት ናይ ኣሜሪካ መከላኸሊ ባጀት 1.5 ትሪልዮን ናይ ኣሜሪካን ዶላር ንኽኸውን ከም ዝደልዩን ገሊጾም እዮም እቲ ዝለዓለ በጀት እንተደኣ ተፈቒዱ ኣሜሪካ ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰራዊት ብምህናፅ እቲ ሃገር ድሕንነታ ዝተሓለወ ክገብራይ ብዝብል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ክዛረቡ ከም ዝተሰምዑ ይዝከር ሰለስተ ሰሙናት ኣብ ዝቑፀረ ኩናት ኢራን ንኣሜሪካ ክንደይ ዝኣክል ወጻኢታት ከም ዘውፅኣ ብዕሊ ዝተባሃለ ነገር ዋላኳ ተዘየለም ግን ድማ ዝተፈላለያ ማዕኸናት ዜና ኣሜሪካ ብልዕሊ ኢራን ብዝፈጸመቶ ናይ መጀመርታ ሰሙን መጥቃዕቲ ልዕሊ 11 ቢልዮን ናይ ኣሜሪካን ዶላር ወጻኢ ከም ዝገበረት ተጸብጺቡ ምንባር ይዝከር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ኩናት ሕጂ እውን እናሰፍሐ መራሕቲ ዓለም ኣብ ክልተ እናገምዐን ቀፂሉ ከም ዘሎ ተጸብጺብሎም ኣብ ጋዜጣታት ዝወፁ ናይ ትንታነ ጸብጸባት ከም ዝብልዎም ብዛዕባ ጉዳያት ኢራን ብሪክስ ጥራሕ ዘይኮነስ ናቶን ሃገራት G7ን ተገማሚዖም ከም ዘሎ ገሊጾም ኣለው ኣሜሪካን እስራኤልን ፌብሩዋሪ 28 ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝኸፈቶ ኩናት ሲዒቡ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ብሪክስ ሰፊሕ ናይ ሓሳብ ኣፈላላያት ከም ዝተፈጥረ ብርክት ዝበሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ክገልጹ ምጽንሖም ኢራን ኣብ 2024 ናብ ኣባልነት ብሪክስ ዋላኳ ተጸንበረት እቲ ሕብረት ነዚ ኩናት ዘየወላውል መልሲ ክህብ ከም ዘይከኣለዩ ተገሊጹ ዝርከብ ዘሎ ብፍላይ ብራዚልን ቻይናን ንመጥቃዕታት እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝነቐፋ ኮይነን ህንዲ ነቲ መጥቃዕቲ ካብ ምኹናን ተቆጢባ ትርከብ ዘላ ደቡብ ኣፍሪካ ድማ ዓርሳ ኺኢላ ብስቕታያ ትዕዘብ ዘላ እዚ ናይ ብሪክስ ሃገራት ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ብምዕዛብ ብዙሓት ተንተንቲ ብሪክስ ዕላሙ ዘይነፀረን ዘይውፅኢታዊ ሕብረትን ይክብሉ ነቒፎም ኣለው ኮይኑ ግና ካልኦት ተንተንቲ ከም ዝብልዎ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ነቒፍታ ሚዛናውነት ዝጎድሎ ከም ዝኾነ የብርሁም ብሪክስ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ወይ ድማ ወተሃደራዊ ኪዳን ዘይኮነ ልክዕ ከም ናቶ ሓደ ዓይነት ቅዋምን ንኽሕዝ ትፅቢት ምግባር ጌጋ ከም ዝኾነ የረድኡ ካብዚ ብዝሓለፈ ብዛዕባ ኢራን ኔቶን ሃገራት G7ን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተሰምዐ ናይ ሓባር ቅዋም ክሕዛ ከም ዘይከኣላውን ይጠቕሱ ነዚ ጉዳይ ሲዒቡ መራሕቲ ዓለም ኣብ ከቢድ ስንባደ ጥሒሎም ዘለዉ ኮይኖም ውሳነ ንምሕላፍ ከም ዝተሸገሩን ተመላኺቱሎም ኣብ ኢራን ዝተኸፈተ ኩናት ንዓለምና ዘናወፀ ዝበለ ቢቢሲ ብወገኑ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ ሰፊሕ ጸብጻብ ካብ ዝውላዕ ሳልሳይ ሰሙኑ ዝቁፀረ ኣሜሪካ ኦፒክ ፊዮሪ ብዝብል ዝሰየመቶም ኦፕሬሽን ዝሕደሮ ጽልዋ ኣብ መላእ ዓለም ይስፍሕፋሕ ኣሎ ክብል ይገልጽ ቢቢሲ ከም ዝብሎ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ኢራን ባለስቲክ ሚሳይላትን ሓይሊ ባሕርን መሳርሒ ኒውክሌርን ምምካን ብዝብል በኣሜሪካ ዝተጀመረ ወፍሪ ዞባዊ ዘይምርግጋዕን ዓለም ለኻዊ ከቢድ ኢኮኖሚያዊ ውድቀት ፈጢሩ ኣሎ ይብል ከበድቲ ደብዳብ ነፈርቲ ዋላኳ ተተኻየዱ መንግስቲ ኢራን ካብ ስልጣኑ ኣይተኣሌን ዝበለ ኮይኑ ሓድሽን ሓደገኛን ኣካይዳታት ኣብ ዝሕጂ ሰዓት ክጅምሩ እዮም ክብል እውን ገሊጹሎም ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሓፂር ክኸውን ብዝበልዎ ወፍሪ ማእኸላይ ምብራቕ ተዘሪጉ ዘሎ ኮይኑ መላእ ዓለሙን ኣብ ከቢድ ስጋኣት ውሽጢ ይርከብ ዶናልድ ጄ ትራምፕ መንግስትኹም ተቆጻጸሩ ንዝበልዎም ኢራናውያን እውን እዚ እዋን ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎም ኢራን ክትፈጥሮ ትኽእል ሓደጋ ኣሎም ኢራን ምስ ስፍሓት መሬታ መንጽር ካብ ጎረባብታ ኢራቅን ኣፍጋኒስታን ከም ተዓቢ ዝጸብጸበ ቢቢሲ ኣሜሪካ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘካየደቶ ወፍሪ ኣዝዩ ከቢድን ዓመታት ዝወሰደን ከም ዝነበረውን ኣዘኻኺሩሎም ከም ኒኩለር ዝኣመሰሉ መደባት ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ተዘርጊሖም ካብ ምህለዎም ንላዕሊ ገሊኦም ኣብ ትሕቲ ጎቦታት ኣብ ዝርከብ መኽዘናት ዝተሓብኡን ብቐሊሉ ንምልላይ ኣጸገምትን ከም ዝኾኑን እዩ ቢቢሲ ኣመላኺቱ ዘሎ 9 ሚልዮን ህዝባ ዝተፈላለዩ ዋላኳ ትኾንም ልዕሊ ፍርቂ ፋርስ ከም ዝኾነ ይእመን ካብ ዝወፃእ ድማ ኣዘርባይጃናውያን ኩርዳውያንን ዓረባትን ኣብ ውሽጢ ኢራን ይነብሩ እቲ ኩናት ኣብ ዝተወላዓለ እዋን ኣሜሪካ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክትስዕር እያ ዝብል ግምታት ተዋሂቡ ከም ዝነበረ ዘመላኸተ ቢቢሲ ሕጂ ግና መሻርክቲ ኣሜሪካ ከይተረፋ ብዝለዓለ ኩነታት ኣብ ስጋኣት ኣትየን
ባህሬን ገጸን ይምለሳ ከም ዘለዋ ሓቢሩሎም እዚ ኩናት ዝደለየ ክልቲአን ሃገራት ማለት እውን እስራኤልን ኣሜሪካን ነይረን ዝበለ ቢቢሲ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ናይ ኢራን ናይ ኒኩሌር ናይ ምዕጣቅ ድሌት ንመወዳእታ እዋን ከም ዘፍሽሉ ብዕሊ ክዛረቡ ምጽንሖም ይፍለጥ ኢሉሎም ክልቲኦም መራሕቲ ማለት እውን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ንፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕን ሓደ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ጉዳይ ኢራን ዋላ እኳ ተለዎም ድሒሩ ዝመጽእ ጉዳይ ብዝምልከት ግና ዝሓሰብሉ ኣይመስልን ክብል እውን ቢቢሲ ገሊጹ ይርከባሎም ስዑድ ዓረብ ኢሚራት ዓረብ ኩዌት ባህሬን ቀጠር ዑማንን ዝተባሃላ መሻርክቲ ኣሜሪካ ዝኾነ ሃገራት ወሽመጥ ዓረቡን እቲ ኩናት ኣሰንባዲ ኮይንወን ኣሎ ክብል ቢቢሲ ገሊጹሎም በተኻሊ ወገን ዘለዋ ሩስያን ቻይናን ድማ ካብ መሻርክቲ ቴሄራን ኮይነን ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወረደ ዕንወትን ጉድኣትን ክትጣዓስ ዝግባእ ሩስያ ዋላ እኳ ተኾነት ግን ድማ ተፅቢት ዘይተገበሮ ናህር ዋጋ ነዳዲ ሞስኮ ኣብ ዩክሬን ዝኸፈተቶን ዝለዓለ ወፃኢታት ንዝሓታን ኩናት ዘልያ ኣታዊ ንኽትረክብ ዕድል ፈጢሩላ ኣሎ ክብል እውን ገሊጹሎም ኣብ ዓለምና ብቐዳምነት ናይ ኢራን ነዳዲ እትዕድግ ቻይና ሕጂ ብዝለዓለ ኩነታት ብዝለዓለ ዋጋ ነዳዲ ዝሸጠ ሃገራት ተናዲ ዘላ ኮይና ቻይና ኣብ ልዕሊ መሻርክታ ዝኾነት ኢራን ዝፍኖ ዘሎ መጥቃዕቲ ክትከላኸል ኣይካለትን ክብል እውን ሓቢሩሎም ይኹን እምበር መራሕቲ ዓለምና ሕጂ እውን ብዛዕባ እቲ ግጭት እንታይ ዓይነት ቅዋም ክህልዎም ከም ዝግባእ ነሙሳን ተሸጊሮም ኣለዉ ዝበለ ኮይኑ ወጥርታት ኣብ ዝሓየለሉ ዓለምና ናይ ኢኮኖሚ መትከላታት ዝነወፁ ዘለዉ ኮይኖም ዋጋ ነዳዲ እውን ሰማይ ዓሪጉ ይርከብ ክብል ገሊጹሎም ይኹን እምበር ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ዘካይድዎ ወፍሪ ሕጂ እውን ኣሕይሎም ከም ዝቕጽልዎን ከም ዘስፋሕፍሕዎን ዝተሓነዩ ኮይኖም ናይ ኢራን ነዳዲ መጻሪታት ብምልኦም ከዕንዎም ኢና ክነጥፍዎም ኢና ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ኢራን ኣብ ቀጠር ኣብ ዝርከብ ራስ ላፋን መውፅኢ ተፈጥሮኣዊ ጋዝ ደጊማ መጥቃዕቲ እንተደኣ ፈጺማ ናይ ቴሄራን ነዳዲ መውፅኢታት ከም ብምልኦም ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ብዘይፈለጥ ኩነታት ክንዕንዎም ኢና ክብሉ ጽሒፎም ኣለዉ እዚ ሓያል መፈራርሒ ዝወፀ ኢራን ኣብ ደቡባዊ ፓርል ናይ ኢራን መውፅእ ጋዝ መጥቃዕቲ ሙራዳ ስዒቡ ኢራን ድማ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝርከብ ተመሳሳሊ ትሕቲ ቅርጺ ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ድሕሪ መሃባይ እዚ ናይ ትራምፕ መጠንቀቕታን መፈራርሕን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዘሎ ወጥሪ ናብ ዝለዓለ ጠርዙ ዘሰጋገሮ ኮይኑ እቲ ዞባ ኣብ ናይ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ቀይሕ መስመር ከም ዘሎ ተጸብጺቡ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ድማ ኩናት ኢራን ብምቋም ካብ ስልጣኖም ዝለቐቑ ናይ ኣሜሪካ በዓል ስልጣን ብኤፍቢኣይ ተታሒዞም ይምርመሩ ከም ዘለዉ ተሰሚዑ ኢሎም ንኩናት ኢራን ብምቋም ካብ ስልጣኖም ዝለቐቑ ነበር ዳይሬክተር ናይ ኣሜሪካ ብሄራዊ ፀረ ግብረ ሽበራ ማእኸል ጆ ኬንት ብኤፍቢኣይ መርመራታት ይካየደሎም ከም ዘሎ ተጸብጺብሎም እቲ መርመራታት ሚስጥራዊ ሓበሬታ ንዝተፈላለዩ ምንጭታት ኣሕሊፎም ብዝብል ዝተኸፈተ ከም ዝኾነ እውን ሲቢኤስ ኒውስ ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎ ምንጭታት ብምጥቃስ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣስፊሩ ይርከባሎም እምባርከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልናይ ሓበሬታ ንዝመስል ነይሩ ማእኸላይ መብረቕ ብዝምልከት ሓደሽ ሓበሬታታት ምስ ዝወፁ ተኸታቲለ ዘቕርበልኩም ክኸውን ነዛ ዩቱብ ቻነል ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ብምግባር ናብ ኩሉ ንኽባጻሕ ትገብሩ ብትሕትና ሓትት